Belaka hambai ini no social media no hambai maru. Tini prothom sung khobor mangka tini leaders ro kisa kok salainai. Party ni kisa kok salainai kai development ni kok kisa kok salainai. Nene komti awo location buja. Ang duty me pakai order time. Boto sare order time so tena. Nggak thangkana kono kok to saimaliya seta gari ni nakwa kana borok go back ni saka te sang bil nai ase besu saimya borok tibar mo thane arok prai sodya so to gadari kok saimena borok ono bukha yang thabaraka tahu mane khone khana ya doktor thanai nangka jema to gari hakwa ani PG tongo tekkurun kone ani paranen tongo ani angwena so norko gari bisungo nokhriminya driver bo gari bisungo tongko ang just nokhodrobono bro phana akormon khaipekya kono kok semaliya bro oba hake akormon ana tini khaikya sabo khaika nongna akromon obo to direct no tabo saimangka tibramo thani Sarno Kumar netriti aru jagao bini para jangailiya kam kana angoi na tongagi sini party party support itu je party jaspan khaitan aba an ko gya jaspan khaitan mata nama ko gya haber no tipar mot jaspan khaidi party jaspan khaidi ang tipara sa khoroksa MLA kam haima sungnani jotone adhikar tongo ba ani sungnani adhikar tongo ang aban ko nai sini joto lukrok ti prasa nai tong nai ani koi mamo tani sing party ti prasa thangya ti prasa thangta angnani bini dorkar political by party by kono thangta thainai abo kangkok haipono song chesta khainai edisi प्रशासन तरफ থেকে sing nugo je election age bo viral sangjak bibhinno goton da muko violence sangjak after election bo violence sangjak nokhor sakjak bibhinno ukojak সন্ত্রাস খাইজা আপনি পরিব তাবো মিয়া সিনি পার্টিনি সুপ্রিমো এমপি স্যার বননি যে মানসিক টর্চারিং আক্রমণ খাইকা जों যতন নগৈ দङ সারাতে ব্রহ্মপুর বৌদ্ধ ফনে একজন তীব্রসানি মন্ত্রী রেভিনিউ মন্ত্রী जों যতন হাসিল করছেন বুঝে বুঝে খামো টাঙ্গা টাঙ্গা जों আবলো করছেন মানে তিনি বড় খাইকা আবো বংনি ব্যাপার जों भारतनि अधिकार जिनिस गैया आं सानाय दिनै राज्य सरकार शरिक दल BJP IPFT शरिक दल ओ जगह शरिक दल हिसाबै गभर्नमेन्टनि राज्य सरकारनि कोनो भूमिका प्रशासन तरफ থেকে मेन स्कीम द्वारा एवं आफ्टर इलेक्शन एडिशननि द्वारा कोनो बंगनि प्रशासन टाइट करे एवं जनगण प्रशासन आं मने खालियो प्रशासन टाइट खालायनि बागैनो सारा त्रिपुरा राज्यनि विशेष करे वेस्ट डिस्ट्रिक्ट खय डिस्ट्रिक्ट खयबो क पश्चिम त्रिपुरा खय लुकुरा जत्तर आमसेनि लुकुरक बिरमान कबलक खालाय ताबो बरनि बय आइडियोलजिनि ब्यापार हाइपनो निनि आन्दारनि सिबारो निनि कमन दैनो आनि कयमं अबन तंनाय गोबगारानि नेतृत्वे जारा तिनि तिपरमा का परिचालना के अध्यक्ष प्रशासन काम को होने तो होने सामुतांदे हाइपनो तिप्रसा बा कुमन दफा बाय हिंसामूलक सामु खालायनाय भूत तगय न खर सगयनाय कायसा खालायनाय दफा कुसुबो काखिननाय आबन मुतु खालायनाय तिनिनि बेले हाखांका जुदु को खुंदो खानालिया ताबां डॉक्टर थानाय ओके थानाव ताबां डॉक्टर थाना एखाने खायाको जस्ट ताबो तो बसि फाइजा बरबाबो बबा गतन असर थांमानि अरपाय आं ताबो हॉस्पिटल एडमिट नाय आनि खुनु एकदम खानाया या देबरातिक माने yang punya kena yang itu, dah gelas kopulung, anu sabang, juta tajam tanah kurbeja. Asa pasti anu lagi tongkai gelas kopulung tiba,
बन पंजर का बने और नांगाई मिनिमम बखर बना Abo APR खालायजानाय दा एफार खायनाय खरब गुसुनि मुंगै APR अब आइडेन्टिफाइ जेटा दा पार्टिकुलार कायसा सिनिगो दिनैनो तिनिटा आरो दं 100-150 बर आं बुङो आबो सिनिगो आइडेन्टिफाइ खायदा आइडेन्टिफाइ खरसा आं सिनिगो अबनो आं एफार खायो ताम बुमु मे स्वर्न कुमार दब्बरमा तानि बर जांगाइला बुफान बुमु साइदे बुफान बुमु आं आसल माया कारण बगस सबसिन सलिना दं बुफान बुमले साबले सम दं बुफान बुम आं कालेक्सन खायनो सानखाम जनजननि पार्टी आइडियोलॉजी दंगो सामखायनो नांनाय डेभलपमेन्ट सामखायनो नांनाय त्रिपुरा एंटायर एडिसि एरिया राज्य सरकार तरफ থেকে এবং एडिसि प्रशासन तरफ থেকে দুটো মিলে খেলকে তেবা সিনি त्रिपुरा डेभलपमेन्ट নাই ওদিকে जों सिनि नाहारमु ओ जागो तिनि हिंसा मुलक नासलिमुं कायसान नासलिमुं पार्टी खेक सेंलायबाय तिनि दफा खानचांनि दफा से नासलिमुं थांगौ नों तिनि दफाना तिनि आना तिनि आं मानदाय एमएलए न आना बुखा गारि टक्सरका आवबाय सारा तिरबार बरनो नों माथां मागला गयमुं तंनाय हामजों तंना नांनाय हामजों तंखायसे सारा तिरबार राज्य नि बररक लुकुरक आव निन सापर्ट खायनाय नों तिनि बना हाय खयो तिनि फान दंगो पार्टी तिनि दंगो खाना करै हायफोनो सों माग पयनाय जारामति साम तिनि खायजा बेलाय जगैनो आं धिक्कार जानांगौ सिनि आइपिएफटी तरफ থেকে এবং বিজেপি आइपिएफटी तरफ থেকে आं हिंसा निन्दा जानांगौ प्लास आंनि व्यक्तिगत भाबे आं तिनि बेलाय खिनाव सेलें सुका आव दफा थांचा हनि सामानि जिनिस अब हामासाय मिलिगिस थांजा अमति सामताङै दफा कुननि थांचा थाइमेनिया बबगरा प्रदोतनि कमेन्ट्स बर मानिया मानके माने था बिनि व्यापार जों बाहेर बायली आम्ही